साहेब माने मो तरफ आपण मान को शुभ संध्या मु आपण मानकर ऑफलाइन सुनील आज मु बाहरली बंटी भाई की देखा करी कहीं ना बंटी भाई आम गाँ को आसती तो मो सहित अच्छी भाई जो कौन की टिके देह खराब ए भाई आशा जे बंटी भाई की धरिकी आस देखा चेष्टा करिया बंटी भाई की कहवा जदि बंटी भाई आसिले तो भल कथा बंटी भाई की आम बर्तमान बाहरलु ए भाई टिका हाई बोले टिके समस्त देखबे तोर शिल्पा बाकी है मोहना हौ आम बाहरलु बर्तमान आ लेट करबुनी टाइम बहुत ही साइला ना आ ई भाई टिके मन दुख आम बाहरलु भाई की देखा करिया पई आज बहुत फूल बंदी 4 फीट फूल खाली जमान नाही पहुंचाया किसी काम पर आसीगा अपन देखि पाइबे
କଥା ମୁଁ ଗଲା ଗାଡ଼ି ଶିଖେଇ ଦେବି ବୁଝିଲ ରେଗାଲି ଯିବା ନା ରେଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ତେବେ ଗୁଆ ତ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକି ଯୋଉ ଛୁଆ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଶୋଇବେ ମୁଁ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଆମର ସେପଟେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ରାତିରେ କଲ୍ କରୁଛୁ ନା ନା କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମିନିମମ୍ 282 ଟା କଲ୍ ଆସିଛି ଘଣ୍ଟେ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମା ମୋତେ ଭାଉଜ ଏ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମୋତେ ହାଲୋ ବଣ୍ଟି କିରା କରୁଛ ମୁଁ କହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛି ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ତମ ପୁତୁରା ଶୋଇବ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁରା ତମେ ଜନ୍ମ କରିବ ଛୁଆ ସେ ଶୋଇବନି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୋଇବି बार एमती मौसम रहला बहुत जण भाउज मती किरा करछ चिकने କଥା ଚିକେନେ କି କାମ ହାସଲ କରିବ ତମ ଛୁଆ ଶୋନି ମୁଁ ଶୋଇବି ଗୋଟେ ଦିନ ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଘର ଅଛନ୍ତି କି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ କହିଲି ମତେ ଘରକୁ ଡାକି ଦିଅ ଛୁଆ ଶୋଇବ ତମେ ପୁରୀ କର ତମ ଛୁଆ ଶୋଇବ ମତେ ଡାକିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କୁଆ କି ଏତେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାଜୁଛି ଗୀତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଜିଲା ପାଲାରେ ବାଜିଲା ଦଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ସବୁଠି ବାଜିଲା ମୋ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାସନ ଦୋକାନୀ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ଜଣେ ମାଗିଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅ ସେ କହିଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ଥାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାପା ବି ମୋତେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଯାଉ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଭାଇ ଦେବଗଡ଼ ଆସ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଦେବଗଡ଼ ଆଇଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ରେଡି ତେବେ ମାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଖ୍ୱାଇଶ ଅଛି କି ମୁଁ ତ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଯାହା କହିବେ ସବୁ ହବ କୁଆଇ ହବ ତ କୁଆଇ ହବ ସବୁ ଆଗେ ଟିକେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବୋଲଦବା କଣ ହେଇଛି ଛେଳି ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଛେଳି ଘିଅ ମଇଁଷି ଘିଅ କୁକୁର ସବୁ ହବ ସବୁ ହବ ମୁଁ ଆସିଲି ମାନେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରିକି ଯିବେ ଆଉ କହିଲା ତୋ ପଛରେ କେତେ ଦିନ बहुत फेमस है सीरियल देखिए हे प्रभु नुआ बहु एवं स्टार किरण गोटे सीरियल कर बहुत सीरियल से बहुत पैकेज सब बाहर करला जितने पैकेज अच्छी बहुत तब देखिए सीरियल रे खाली रिएक्शन कौन तू सीरियल देखो कहलो देखो दे मां बोले सीरियल देखोटी आपण माने तो चिन्नी थिबे तमे सब टाइम वेस्ट करतो सीरियल में देखिबे किछि नै खाली एक्शन जदी टिके म्यूजिक रे सपोर्ट करे मुझे कहबी देखिबे खाली एक्शन मन हां कोन तो भाई थुमता ना कर दो तुम दादा ना आ सीरियल में करतो तुम लोक गुड भोपा बनुतो भाई ये तो पता डायलॉग रे गुड एपिसोड शेष खाली एक्शन भाई उडे देखियो सीरियल देखियो गोटे छोट सीन कहूँ गोटे ससुर अच्छी बहु एपर तो घर फिर रात ससुर लगे म्यूजिक देवे सीरियल म्यूजिक देवे तुम बहु को मो ससुर देखिए गोटे पड़ा सीरियल म्यूजिक देवे हाँ ससुर कहूँ बहु आज्ञा
ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ ରେ କାହା ଘରକୁ ଫେରିଲ? ଦେଖ ଏ ଏମିତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ କଥା। ସେଠି ବୋହୁ କଣ କହିବ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍କୁଟି ପମ୍ପଚର ହେଲା, ବି କାସ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ଯାହା ସେପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି। ମତେ ପଚାର ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି? ତମେ କହିବ ଦେଖିବ ସେ କହିବେନି, ରିଆକ୍ସନ ଦେବେ। କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦେବ? ଭାଇ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ବି ଯେମିତି ଏତେ ରିଆକ୍ସନ କଣ? ତୁ ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛୁ, ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କହିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖିଲା। ଏପଟେ ବୋହୁ କହୁଛି ବାପା, ସେପଟେ ଶ୍ୱଶୁର ରିଆକ୍ସନ। ଏମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିଏଲ ଠକନ୍ତି ରାଣ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ନାନା ପାଖି ଖରାପ ସତ କଥା। ଏପଟେ ମତେ କଣ ଆପଣ ମାନିବି କଣ ଆପଣ ମାନିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମତେ ବି ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ କରିବେ। ପାତାଳି ଡାଲ ଭଣ୍ଡୁଛ। ହଁ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କେହି କରିବନି। ଆଉ ଦେଖ ଯେତେ ସବୁ ଘର ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖି ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ସେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିବ। ମତେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତମ କର କି ପେପରରେ ଯେ ମୁଁ ସିରିଏଲ ସାରା କାନ୍ଦିବି କର କି? ପୁରା କାନ୍ଦିବେ ସେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି। ପୁଅ ପିଲା ନାଁରେ କେବେ ସିରିଏଲ ହେଇଛି କି? କୋଉ ସିରିଏଲ ଦେଖିଛ? ତାକୁ ସବୁ ସିରିଏଲ ଥିବ ସାବିତ୍ରୀ, ମାନିନୀ, ପରୀ, ନୂଆ ବୋଉ କୋଉଠି ନୂଆ ଜଇ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ବଣ୍ଟି। କୋଉଠି ଅଛି ପରମଦ, କୋଉଠି ଅଛି ବିକାଶ? ନାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ? ନାରୀ ସରଳ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କଣ ପୁଅ ମାନେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଝିଅ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି? ପୁଅ ମୁଁ ପଚାର ଦଉଛି, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ, ତମେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଯିଏ ଅଧିକା କହିବ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଏ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିରିଏଲରେ ସବୁ ହିରୋଇନ ତମେ କିଛି କାମ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଆହୁରି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଜାଣି ଶୁଣିବ କି? ତମେ ଭୋଡାଫୋନ ଶୁଣିଛ? ଭୋଡାଫୋନ ଯୋଉ ରିଚାର୍ଜ କର ଶୁଣିଛ? ମ୍ୟାଡମ ତମେ ଶୁଣ ଜାଣିପାର। ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଏବେ ସେ ଭିଡିଓ ଭାରି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ କହିଦେବେ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଏସଟା, ଯଦି କାହା ରିଚାର୍ଜ ଦରକାର ହେବ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ କଲ୍ କରି ଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ କହିସାରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଦିନ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଉ ପଇସା କମ ଏଇଟା ହିଁ କୁହନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଳି ବାହାରୁ ପଡେ। ବାଣ୍ଟି ତାଳି ଆଉ ପୁଅ କଣ ଚପଲ ପଡେ? ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲ କି? ମୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲ, ତମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲ? କହିବାକୁ ତମେ ଦେଲେ ତ ଛଡେଇ କହିବ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲ ଭୋଡାଫୋନ କେମିତି ଭଏସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣ ତ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ କଥାଟା। Welcome to Vodafone. We are happy to help you. ओडिया रिचार्ज रखिबा पई 1 दबाନ୍ତୁ। To continue English press 2. हिंदी में रिचार्ज रखने के लिए 3 दबाएं। अब कीजिए अपने लोगों के साथ जी भर के बातचीत। जी हाँ, 18 रुपए के बोनस का रिचार्ज के साथ सारे लोकल वोडाफोन नंबर पे कॉल करें। पूरी 1 घंटा। धन्यवाद। निज लोक ମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଜି ହଁ, 18 बोनस का रिचार्ज ର ସହିତ ସବୁ ଲୋକାଲ वोडाफोन नंबर से कॉल କରନ୍ତୁ ପୁରା ମାଗଣା। ତାହା ବି ପୁରା ଏକ ଦିନ। ତମେ ମାଗଣା ଦେଇପାରିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କଲ୍ କରିବାକୁ କହିଲା ମାଗଣା। ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଡିଏନ୍ସ ତମେ ମାଗଣାରେ କଲ୍ ଦେଇପାରିବ? ହଁ ପଶୁ ଆକ୍ଟର ବାହାରି ପଡିବ ଗଲେ। ଆଉ କହିଦେବାରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କଣ ମତେ ପଚାରିବେ ଦିଦି ତମେ କେମ ଫ୍ରି କଲ୍ ଦେଲ? ଏଠି ତମେ ଜାଣିନ, ଏଠି ଆମ ଲୋକଗୁଡା ସବୁ ସ୍ନେହ କାମ ଲୋକ। ପୁରା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ପୁରା ଭଲ ପାଇଲେ, ହଁ ନାଇଁ? ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁଆ ଝିଅ ଗୀତକୁ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁଆ ଝିଅଟା ଟିକେ ଗାଇବାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମଜା ନେବେ। ହାଉସ କଣ ଏମିତି ଠିଆ ହବ ଆସିବ ନା ଆଉ। ଓକେ ତାହେଲେ ଆগে ଗୁଆ ଝିଅ ଯିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୀତ ଯିବା, ତାପରେ ଯଦି ଟାଇମ ହେଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ନାଇଁ ନା କଣ? ଆଉ କଣ ଅଛି? ଆଉ କଣ ଅଛି? କହୁଛ ମାଟି। ଆଚ୍ଛା 5 ଲକ୍ଷ ମାଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ ଫରମାଇଶ କର, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗଟା ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଡାଇଲଗଟା କହି ଦଉଛି। ଭାଇ ମାନେ
କରିବୁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଠିକ ଅଛି କହିଲା ତମରି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଫଟୋ ଫଟୋ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ତମେ ମିଛର ମୁଁ ହଠାତ୍ ହେଲେ ତମେ ପିଅର ମୁଁ ଇଟିଲିକୁ ତମେ ସମ୍ବର ମୁଁ ମାଛ ହେଲେ ତମେ ଆରେ ଯେତେ ଝିଅ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଜମା ତମ ପରି କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଣ୍ଟି ଚାଲେ ଗଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛୁ ବାହାର ଚାଲ ଆମେ ତ ବୋଲିଛୁ ତମେ ଗୁଆ କିଅ ତାହେଲେ ଯେ ସମୟ ଭାଇମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଛାଡ଼ି ଗଲ ସେମାନେ ଗୁଆ ଗଲେ अरे तेरी खुदी मुखर्जी दिखी है तेरा अरे तेरी खुदी मुखर्जी दिखी है तेरा आगे तुम्हें समझो बुआ गियो भाई इतने कौन कोरेगा तुम टाणी के लिए तो था भी एड़ा आपको ना सो हमारे भाई मंडी एंजॉय करो कि नाचो और भाई कौन भी नाचे बोली अच्छा तेरी खुदी मुखर्जी दिखी है ना तेरा बुआ गियो
କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଏମିତି ଶାନ୍ତ ବସିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା। ମୁଁ କହୁଛି ଆଇ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆରେ ଆଗ କହିବେ କି ଏତେ କଥା କହିବେ, ଏତେ କାମ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ତମେ କାମରେ କି କଥାରେ ବିଜି ରହିଯିବେ, ଯଦି କହିବେ କଣ ମ ସାଥି ବୋ ତମେ କିଛି କହୁନ। ତମେ ଟିକେ ଅଧିକା ନା ତମେ ଚୁପ ହେଇଯିବ ସେଟା ଆକ୍ଟ ହଉନି। କିଛି କହିବାକୁ ହିଁ ଦଉନ। ଆଉ କୁହ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଏକେଲା କଣ କରିପାରିବି? ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଚୁପ ଯୋଉ କହିବାକୁ କିଛି ଦଉନ। କୁହ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଏକଲା କହିବି? ଆରେ ଅରୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମୁଁ ଆଇନା ତମେ ଦେଖିଲି भाई जी अच्छा घरे पुओ पिला तांकोटू करेबे तापर जणा पड़े हाले आउचो कि नहीं ना कोन ये आमो एरिया मां माथु जाना कि सपिबे ये तो सुनी नाती हमर के कि स्वीट सोफा सुनिलो कि सुन से पड़ो हैप्पी हैप्पी किरा पुड रे नहीं किरा बोलो ओके कोड़ा भाई और सेटा से नथला ये नहीं क्या बोलिला तो करे कौन राम सुनाती की मारी ना कौन सुना ये तो भैया नाम से ना बांटी तुलबी मत इंग्लिश ये माने देखो गान नुआ नहीं थिबे बाहर कौन बोले भुवनेश्वर पगंडी बाजिबो हिंदी क्या बोल रहे हो यार ओ ए दोस्त चलो ना पीछे बर्गर खाइए यू नो आज मैं तुम्हें क्या खाऊंगी घरे घरे कौन कोड थप्पो आलू ए ना भुवनेश्वर पानी से खाई नहीं सब बोले तुम्हें जो आका गरीब के जाके गरीब बिला जा हां देखो मैं तो सब बॉडी मार दो ओके गरीब जा आखिरे इसारे देखी चांगरे मन मोहुच सुतार सजाई हेकी विदेशी लगुच मोते मुने जेबे देखुच काली कोन हेइला हसुचा भलो पाइट बातु कहे जेबे तमे कहूच ए साउंड फाटी गला रे এটা বড় বড় হচ্ছে খালি কোন কোন হসুচ ইগো ভাল পাইବାକୁ কহে যেবে তুমি কহু তো তোমার কি ওকে করিব পিলাতে বলি কি কোন প্রেম জীব মোর ছিলিকি
प्रियंका सुनो तमे सब कहबो मु चुप रहे कारण तमे भल देखा जाउछो ए कथा मते कहि के आनितो बोल देखो जो ड्रेस तो बिन जो विश्वास करबे मु कहू छुटे बड़ा बढ़िया कथा कहू अफसोस के कर वाओ प्रियंका तम बड़े सुंदर आगे आगे देखिए सब मां बहन माने साड़ी पिन रही देखो केते श्रृंखला ड्रेस देखो साड़ी पिंदी चंती 2 किलोमीटर लंबी थो चले पर धीरे धीरे तोरी कोन ताड़ा बोल আছে तांका चली रे पद्म फुटुतिला मो चली रे लोटस ना तमर लोटस लगा कोन चली रे लोटस चली रे लोटस कोन लोटस का कॉलेज सुनती रे चली लोटस कोन आगे देखे सब पिंदी रे फुला रस ए बेबी फुल ड्रेस पिन लो ए कोन कला बेले को बंटी तमे मो पे गोटे ड्रेस किनी दबो ठीक अछि खाटी उड़े रे मु तुम कहताई मने दुख पछति बंटी त कहिबा को दियो मां चुप हेबी तमे बंटी सब हाडे हाडे बड़ ड्रेस पिन अनुगुड़िया कोई पाइबो अनुगुड़े टोका राती 9 पर गंडुड़ा मो बारी आगे देखो सब एबे सब छोट छोट ड्रेस पिन जो हम किछि मास भी नो किछि दिन देखिबे वाशिंग मशीन आ जोत करे दिया होनी काई कोने बहुत मुंडे टेंशन यार यस तमे बुझ परियो ना 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 सेमिति नो काई देबे कहले ई जो छोट छोट ड्रेस वाशिंग मशीन होजी जीवो जोत करे सब गुडे ग्राइंडर देबे वॉशिंग मशीन में सब तमे जो ड्रेस पिन मुचा कटा कर ले दियो ग्राइंडर पके दो सर्वर सत्य सत्य ना सत्य देखो तुम देख जहा कोजी गोटे वीडियो बनथि पेट्रोल ऊपर सेतला कहथि कि रे टाइम ऊपर मु कहि तमे आर मासरे बाहो पक्का पर मु केबे बाहाबी तमे पारियोनी देखि तो तमे माने जो रेट सब धोखा दउचो अरे देखि कि तो को हाथ ना ये सब टूर लोग बाड़ करतोनी सुनो की इटिकिली मिटिकिली फुटी गले खाइचो का संगे रे केते बड़े तमे कुआरे जाउचो चप्पा कली बुली भानी नाई नाई कहउचो हेंगर मारी केते साडे झुलेई देई आ कहउचो परमेश्वर के टानु जीव सत में भलो किलो जो काहे के एक्साइटेड करी कमेंट कियो हां बुझी कमेंट जो या करो से भलो पाया नहीं बाबा कमेंट जो मोर दिथर बाहर रही दिथर बाहर रही विश्वास करिनी आम घर गले पुआ हमर आर्टिस्ट जो लोग पुलिस के लोग बड़ आर्टिस्ट दे देबो पळै चंती मो मास रे तुम बोल आर्टिस्ट बोर्ड तो कहीं बाहर नहीं मो मां के मोबाइल ले बाहर बाहर आ तो बाहर में देखि को तुम पछेलेनी हां ए एक्टिंग तो करछि खाली करूछि कोन मोबाइल ले बाहर छी सेटा खाली तो काम आउ आवाम को करू आमे का गोड़ गोड़ पड़ी अब मो पछेले बंटी जब तो भाई बहन अछि ना बंटी जदि मो पापा तो पछेरिबे जदि भविष्य में तमरा मोर बाहागर होला मो पापा तो पछेरिबे तुमको मुझे कुछ दिन होला तो मोबाइल तमे मो मां बण को संबोल दई पारे ओके को उठना पके जते तमरो उठना नहीं हां बाला जी छाके में टेकिया को बाला जी टेकी अरे सुनो तमरो ठीक है तुर लोग सेया जानो गवर्नमेंट जॉब तुर लोग ने गीत कर सुन दियो समते हां एकरो गवर्नमेंट जॉब के से तुर लोग करिवे आउ करबी गवर्नमेंट जॉब एठी 3-4 टा नंबर थाको कहानी मारो मारो माछ तू तो मां बो कोई बेनी भितरे प्रबल खेल
पचार दे के अछनी कमेंट जा ए भाई मुए अरे कमेंट जा नहीं भाई मुए और कमेंट जा नहीं बुझलो देखो अकाउंट रेडी ओडिसा आमे कोन लोग ओडिसा जति माइनस 3 कोड दिया चलो अनुगुण अनुगुण पकड़ दियो कमेंट जो कोड तो रोमेंट थामर मास करो एमसीएल खणी कुत्ती दिया हो एमसीएल ठीक से जानना नहीं हां तमे कर लोगी ए भाई को रेडी आधा ओ अच्छा ओके भाई कौन करो थैंक यू भाई की सोचो तो भुवनेश्वर में बुआ गया आई तो थैंक यू बोलो एती कहते मुझ से भाई उठी पूरा ऑफ कर छाड़ो भाई हम भी छाड़ो वालो देखो थोड़ा बस ये रेडी भाई पूरा फिट पूरा अच्छा आगो गीत जाओ कोन फेमस अछि यात्रा भाई गुटे यात्रा डायलॉग जिबा एक्चुअली तो सत कथा कहबी एठी जो माने परफॉर्म कर दी जेतल म यात्रा पड़ा आसे मते बहुत नर्वस लागे काई जानि काईरा ए माने होचुती रियल आर्टिस्ट आमे जेतले 3 घंटा गोटे शूटिंग करू जहां भी शूटिंग करू हमकु लागे 3 मास किंतु माने 3 घंटार परफॉर्मेंस 3 घंटार दे दियंती ए माने होचुती रियल आर्टिस्ट तेनो मते नर्वस लागे यात्रा डायलॉग ठीक है विलेन डायलॉग ओडा भलो ओडा विलेन डायलॉग भाई जिवा सशक्तिकरण जो मत के 5000 सुधर किछ पैसा दो कोडी असण आज का नारी दुर्बल अपना दुहाती आंटी नंबर ओके अच्छा चल चल ओके एटा यात्रा पागल एक्चुअली गुड खुशर का मु यात्रा पागल रो 4टा पार्ट करथली YouTube रे ओके व्यू जाईची सेतरे चहर चलते भारी ना करथला अबे अबे बिना नाले बढ़िया तो बढ़िया जहर चकते कहा को डरे हेलो हाय ओ हो जबे लोहा वाला पाछो अरे तू जनता भीतर पछी माने मु जनता की खेले खेली से भाई जा गले से आ पड़ी लो हेलो हेलो कोई चले बोल उड़े ते विलन लोग तो डरू ही नाती आउ के तो तोड़ी बोल देना हां हां बोलना मारियो सुनो बाची ताको जोड़ने की टोटली भाग मते कुकू कराटे भी आसे मां ब्लैक
के जण बड़े के पिला अछन देखो मारी कौन है ये कौन आगो पर चढ़ी गले ସେମାନେ चढ़ी गले कि ना से हो गुरु जी আছে তুমি জানো কই सिखा देखो তুমি আসো बोलसर जो कहां मु ସେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତମେ ସେଇଠୁ ପଳେଇବେ କାଲି ସକାଳେ ମେସେଜ କର ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ମତେ ମେସେଜ କର ନାଇଁ ତ ମନ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଦେଖିବି ଆଜ ନ ଦେଖିବି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଦେବି ନହେଲେ ଭାଇ ଦେଇପାରିବି ଆଚ୍ଛା କୁଚୁ କୁଚା वाला ଯିବା କି लॉकडाउन मतलब कूड़ा है लोगों तो मेरा टिकट मत बोल लॉकडाउन जो है झटिया रो को झटिया की यूट्यूब पे लग रही ओ ये से क्या आवाज ओके को कुछ नहीं भलसे को जणे को तू सुनिबू मार्क्स लो ना ए तुम डाक्टर दे दो मोची को ऐसे करो भाई करो दोस्तों मु सेटेल रो दुबोली मते जेले कहि दे भाई हाथ राव ना ना मुझे तुम ताकू ताकू बोलो मते तुम कहबनी रागी लगी रागी लो नो आसी आजी घंटे दिन भाई कौन है सेठू तने सब दिन आछो ना गांधी हां सही सही हां ओके तबे ये खड़े तुम्हारे झोल करेंगे प्रियंका लिपस्टिक लागी छाड़ी बुझा पड़ेनी तुम लिपस्टिक छाड़े छाड़े टाटू फाटू करी जा बोलते जो अच्छा अब आपनकर किछि फरमाइश अछि कुछ के बारे में सब मना गले ओके अच्छा आपण सुनछोनी श्रावणी तुम बाहर मत राखी उडी गीत बाहरला सेतरा अंचल कहैतला कहले झियोडी पुओ को धोखा दे दिछि तो पुओ कहछि श्रावणी तुम बाहर मत राखिबो से बेलज्जा पिला तते श्रावणी काहे कि डाको ता बाहर अरे तते तो से धोखा देला आ जण को बाहरला तते से काहे डाकिबो बुझी काहे लेबू ठीक है खीरी खीरी ना वो अरे तू से चिंता कर केंदा भगेई भलो पाउछ जाने ओहो श्रावणी तो गले भी भोजी ने भी छाड़ देबो की सेतडे गीत थिला श्रावणी तुम बाहर को मत राखिबो से ता स्वामी के कहबो की तुम जे ता बाहर को गला से पिलाटी ता स्वामी के कहबो की जानिछ ये ना राकेश जमीदार तो मोबाइल मिनिस्टर है नथिला से हलो करला कहबो की तू काहे सेठी जीबू बरा ताकू केमिति सेठ बाहर करू कि बाजरी पळो चितना कर सेटा हम ओडे गीत लिखि सुनबे मु देखली श्रावणी श्रावणी तुम पछ झरका खोला रखिबो पछ झरका खोला रखिबो चौठी से जरे बसी रेडी थीबो जीवा खसी चौठी से जरे बसी रेडी थीबो जीवा खसी तुम सुनी आसी गले मिस कॉल मारिबो उडा लगी ना तुम बाहर सुना होता श्रावण रो बैलेंस नथिबो तो बालास नथिबो छाड़ छाड़बो आजकल कार बालास नहीं करो समस्त बालास तापर कोन लिखि सुन कला क्षीर गिलास रे निद बटी काटे आगरु कुले थिबो तुम स्वामी आसी पाखे गले बसी केलरे पिए तब तो स्वामी गले लौटी टंका गहना कुलुटी तो स्वामी गले लौटी टंका गहना
ସେଇ ଭିତରେ କଣ ଜାଣିଛ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲିନି ତମେ କଣ ନିଜ ପଇସାରେ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ରଖିପାରିବେ କି ସ୍ୱାମୀ କଣ ଲୁଟିଲେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଚୋରି କରି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରା ହୁଏ ଟୋକା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣା ଝିଅ ଚୁଣିକି ଖାଇଦେବେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅ ଇଏ ତମ ପାଇଁ କରିବ ତା ଘର ପାଇଁ ବି କରିବ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦଉଥିଲି 18 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ସବୁଦିନ 18 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ଝିଅ ମାନେ କରୁଥିଲେ ପୁଅ ମାନେ ତମେ ଝିଅ ମାନେ କରୁଥିଲେ ପୁଅ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ପ୍ରେମକୁ କଣ ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମକୁ ଭାବନ୍ତି କଣ କହିଲେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଶୁଣ ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ଟୋକା ମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଜାଣିଛ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଇନବକ୍ସ ରେ ନହେଲେ ଡିଲିଟ ସବୁ ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଓଲଟା କଥା ହିଁ କହୁଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବହେ ପଇସା ନେଇଯିବ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାଲି ଯିବା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତେଣୁ ଆରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ନା ମୋର ପଇସା ମୁଁ ଚିରା ପିଟି ମୋର ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ବଣ୍ଟି ଭାଇ 6 ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପକେଇଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇଠି କାଇଁ କହୁଛ ଗାଡି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେଣି ଆଜି ଯୋଉ ଗାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଖୋଲି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ବି ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ମେଲ ଅଛି ମତେ ଆଗ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପକଉଡ଼ି ଗୀତ ଅଛି କି କାଲି ଦେଖିଲେ ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ଗାଇବେ ହେଲା ନାଇଁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଭିଡିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଭା ବଂଶ ତମେ ସେଟା ଦେଖିଛ ମତେ ଧରିବ ଝିଅ ମତେ କହୁଛି ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଭା କରୁଛି ପରା ସେ କହୁଛି ତାମାନେ ତମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଭା ବଂଶ ହେଲେ ବି ମୋ ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଝିଅ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କୋଠା ବାଡି ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ମରିକି ମୁଁ ଗାଡି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବସ ପଡା ଆଉ ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ମୋର ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ପଡୁନି ଯାଉ ସେଇଠୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପୋକ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି बंटी भाई रो वीडियो केमती लागला कमेंट करी निहाती जणेबे आउ कोन की प्रियंका महापात्र आम कल्ला गाँ को आसीथिले तो बहुत रिक्वेस्ट कली बंटी भाई की जे बंटी भाई गुटे सेल्फी नहीं कले तो बहुत दुख लागला बंटी भाई मते वीडियो रे उठेलान सेल्फी किंतु बंटी भाई फुल आपन को गाड़ी आगे मु छेकिथिली हेले भी आपन सेल्फी नहीं किंतु बहुत टिके दुख लागला आउ प्रियंका दीदी की धन्यवाद से जाम से गोटे सेल्फी बस प्रियंका दीदी की मोर बहुत धन्यवाद जे मो सहित भी सेल्फी थरे नहीं दीदी थर किंतु बंटी भाई समय दे पाइलेनी बहुत दुख लागला आउ बंटी भाई कहउथिले कोन ना जियो माने सेल्फी किंतु बंटी भाई तमे आज सेल्फी कर देला और रहउजी ए बेली सब